रोल रो कलरटा केते सुंदर आछी। हां पूरा मार्केट परी कलर आछी। हां तो एबे देखबार थे आराम से क्रीमटा रोल भीतर को जाउची। हां एपटे बाहरी गलानी। तो एडी देखियर थे क्रीम रोलटा केते सुंदर देखाउची और पूरा भल से हेची। एटा देखियर थे क्रीम पूरा दी पाखरो अछि आ एटा डिजाइन टा देखियर थे केते सुंदर पूरा आराम से बाहरी होची। देखियर थे बढ़िया रकम का माने भीतर पूरा क्रीम टा अछि। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तम भाई बने आसी पुणी थरे कोना ब्लॉग रे। तो आज दीदी घरे बनैबो मार्केट परी क्रीम रोल आ सेटा खाया पय तो बहुत टेस्टी लागियो आ ता भीतर जे क्रीम थिबो से रोल भीतर सेटा देखा जियो भी बहुत सुंदर। हां सब बेले आपण माने मार्केट रे किनी खाउछंती क्रीम रोल आज घरे बनैबा बहुत सुंदर भी क्रीम रोल घरे आज बनी हबो। सथि पय देखिरथि मो भाई पूरा साइज बाउंस काटी के पूरा काठी गुडा को बाहर करनै छी आ ए काठी गुडा को हमकु दरकार। तो चलंतु बनैबा आज क्रीम रोल। क्रीम रोल बने पय हमको बाउंस काठी दरकार आ एठी भल भाबरे मु सब बाउंस काठी काटी नै छी देखिरथि। हां आ हमर 5टा क्रीम रोल बनैबा छी सथि पय 5टा बाउंस काठी बनै छी आ एटा भल से पूरा धोई के खरा हे छी सुखी नबा। सुखिला बाउंस काठी दरकार ना। हां सुखिला दरकार। आ आज टे खरा हे माने बहुत दिन वर्षा होतला आज हल्का टे खरा हे किंतु गरम बहुत जोर होजी। आ गरम हो टिके खाली उद्दा अछि एटा सुखी जाउ तापर जे कि हम क्रीम रोलटा बनैबा। तो एटी क्रीम रोलटा बनै पय मु एटी नेनी छी गोटे ताटिया मैदा आ एति कर हमर 5टा हे जियो क्रीम रोल। तो एठी 5टा क्रीम रोल बनौछे तो आपने जते सारा बनैबे सते अनुसार मैदा नै नेबे। हां आ एठी टिके लूण नेनी छी आ अल्प टिके तेल एथिरे पकै देबा तापर एटा भलो से गुळी नबा। आपण चाइने अटारे भी बने पारे अटारे भी बढ़िया रकम का क्रीम रोल होबो। तो एठी मु सुखिला मैदा संगर तेल भल से पूरा मिसी नै छी देखाथे एठी गोटे गुळा करला को गुळा हे जाउची एमिति ही मैदाटा गुळीबे माने जेमति गुळा करने गोटे गुळा हे जना मैदा गुळा। हां तो एथिरे हमें अल्प अल्प पानी देके एबे मैदाटा गुळीबा। तो मैदा गुळाटा बनेया किछि भी कष्ट नै किंतु क्रीम रोल रो से जे राउंड राउंड होबो आ ता भितरे क्रीम रहइबो सेटा देखिबार अछि। हां कारण सेट जदी भलो से बनेबे ताने पूरा परफेक्ट क्रीम रोल होबो। हां तो एठी हमर मैदा गुळाटा हे गलानी एबे हम ढाकी किछि समय रख देबा। तो एठी हमर 5 मिनिट हे गलानी आ मु सब दिन सेठी काढी आनछि आ काठीटा जे धुई के सुखिने एवडा को भी भलो से पूरा सुखी जाईछि। आ हमें फास्ट क्रीम रोल पय रोलटा बनै नबा ता परे जाकी क्रीम बनैबा। हां तो एठी मैदा गुळाटा मु दिभाग कर नछि तो एटा बेली नबा हमें अल्प टिके तेल देकी। तो ये मैदा गुळाटा बेले ना टिके लंबा करके बेलिया पय पड़ियो देना काटी की एटा रोल हमें बनेबा काठी रे। तो ये साइड गुडा जमा भी दरकार नै एटा काढी देबा काटी की। तो ये दीटा रोटी मु लंबा लंबा करी काटी नै छी आ एटी गोटे काठी रे हमें तेल टिके लगे देबा आ रोलटा ए काठी रे हमें बनेबा। तो एठी आपन देखंतु दीदी रोलटा बनौची केमती ठीक अछि। हां तो एमिति मुड़ी देबा माने राउंड राउंड खाली करनबा। हां देह अर्थ हमर रोलटा हे गला बहुत सुंदर देखा जाउची। हां बढ़िया रकम का रोल पूरा मार्केट रो जेमिति बिक्री होय सेमिति रोल हे गला। तो एमिति करके हमें सब काठी रो लगे देबा। तो देखियार ते केते सुंदर रोलटा देखा जाउची। हल्का टिके तेल दे देबा काठी रो ना आराम से रोलटा हे सला पर बाहर आसीबो। एबे हमें क्रीम रोल गुडे को छाणीबा आउ एठी मु तेल हल्का टिके गरम कर देछि माने मीडियम गरम कर देछि तेल एठी। तो ए सब रोल हमें छाणी नबा। तो एठी आपन देखि जानि परथो जे तेल केते गरम हेजी। हां माने तेल पूरा हल्का गरम होबो ना। हल्का टिके गरम होबो। तो एठी मु सब रोल पकै दोछि हल्का टिके टिके खाली फुटुची माने एमिति हल्का हल्का फुटिकी होबो देने जे कि क्रिस्पी रहइबो। एमिति तेल ता ऊपर को छाटीबा माने बेसी तेल गरम करियानी ना ना पूरा हल्का गरम होबो तेल। तो एडी देखियो थे रोल रो हमर हल्का टिके टिके कलर चले आसले नै एमिति करी भाजे बेसी पुडी बानी हम। तो एठी हमर रोलटा हे गलानी एबे काढी नबा आ बेसी एटा तेल रे भाजीबानी हे जायछि। तो हां देखो थे केते सुंदर पूरा देखा जायछि। रोल रो कलरटा केते सुंदर आछी। हां पूरा मार्केट परी कलर आछी। हां तो एबे सब काढी नबा ना। एबे सब काढी के हमें ठंडा करी के रखि देबा माने ठंडा होबे पे छाड़ दो ता भीतर हमें क्रीम टा बनै नबा रोल रो। तो एडी सब जिंस नै नै छी फास्ट हमें एडी पकेबा चीनी गुंड
2 ଚାମଚ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ଆଉ ଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଅମୁଲ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା। ତ ଏଠି ଦେବା ଚକୋଲେଟ୍ ପାଉଡର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଭଲସେ ମିଶି ନେବା। ତ ଏଠି କ୍ରିମଟା ବେଶୀ ପାଣିଆ ରହିବନି କି ବେଶୀ ଟାଣ ରହିବନି ମିଡିୟମ ଭଳିଆ ମାନେ କ୍ରିମଟା ଯେମିତି ରୋଲର ଦେନେ ରହିବ ସେମିତି ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ବେଟର ବନେଇ ନେବା ଚକୋଲେଟ୍ର। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କ୍ରିମଟା ବନେଇ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବେଶୀ ପାଣିଆ ନାହିଁ କ୍ରିମଟା କେମିତି ଅଛି। କ୍ରିମଟା ଏମିତି ପାଣିଆ ବନେଇନି ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ରୋଲର ରହିଯିବ। କ୍ରିମ୍ ରୋଲ୍ ଭିତରେ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ରୁହେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ବ୍ଲାକ୍ କ୍ରିମ୍ ବନେଇ ଦେଇଛୁ। ହଁ ଚକୋଲେଟ୍ ପାଉଡର ଏଇ କ୍ରିମଟା ଆମେ ବନେଇଛୁ ଆଜି ଏଇ କ୍ରିମଟା ରହିବ ଆମର ରୋଲରେ। କ୍ରିମଟା ଏଠି ବନା ସରିଗଲା ଏବେ ଆମର ରୋଲଟା ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନି ଏବେ ଏଇ କାଠି ଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାର କରିନେବା ଆଉ ଘୁରି ଘୁରିକି ଏମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଲେ ଆରାମସେ ପୁରା ବାହାରିଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଯେହେତୁ କାଠିରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇଥିଲା ତ ଆରାମସେ ପୁରା ବାହାରି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ରକମ ବାହାରିଗଲା ଆରାମସେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜରି ନେଇଛି କ୍ରିମଟା ଏଥିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆମର ଆରାମସେ କ୍ରିମଟା ମାନେ ରୋଲରେ ଭରି ହେବ। ଏଥିରେ ରଖିଦେବା ଚକୋଲେଟଟା। ତ ଏବେ ଚକୋଲେଟଟା ଆମେ ଜରିରେ ଭରି ଦେଇଛୁ ଆଉ ଏମିତି ସାଇଡରେ ମୁଡି ନେବା ମାନେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିକି ମୁଡି ନେବା। ଏଇଟା ଏଇଠି ଟିକେ ପାଖରେ କାଟି ନେବା। ତ ଏଠି ଜରିଟା ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ଆମେ କ୍ରିମଟା ଭରିବା ରୋଲରେ। ତ ଏମିତି କରି କ୍ରିମଟା ତା ଭିତରେ ରଖତେ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟରେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ କ୍ରିମଟା ବାହାରି ଗଲାନି। ଏବେ ଆମେ କ୍ରିମଟା କାଢି ନେବା। ତ ଦିଦି କ୍ରିମଟା ଭଲ ଭାବରେ ରୋଲ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ମାନେ ଦି ସାଇଡରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଦି ସାଇଡରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଏମିତି କରିକି ଆମେ ସବୁ ରୋଲର କ୍ରିମଟା ଭରି ନେବା। ତ ଟିକେ ଖାଲି ଅସୁବିଧା ହଉଛି କାରଣ କାଟିଗଲା ଟିକେ ଅଧିକା ଜରିଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଛୋଟିଆ କାଟିବେ ଦେନେ ଆରାମସେ ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବ କ୍ରିମଟା। ବାହାରିଗଲା। ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିମଟା ଅଛି ଏମିତି କରିକି ଆମେ ସବୁ କ୍ରିମ ଭରି ନେବା। ତ ଏଇଥିରେ ଏବେ କ୍ରିମ ରଖିବା। ହଁ ଟିକେ ଖାଲି ଏଠି ପ୍ରେସର ଦେନେ ତଳକୁ ଆରାମସେ କ୍ରିମଟା ଚାଲିଯିବ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରାମସେ କ୍ରିମଟା ରୋଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଏପଟେ ବାହାରିଗଲାନି। ଏଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିମ ରୋଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିମ ପୁରା ଦି ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଆରାମସେ ବାହାରି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢିଆ ରକମ ମାନେ ଭିତରେ ପୁରା କ୍ରିମଟା ଅଛି ମାର୍କେଟରେ ଯେମିତି କ୍ରିମ ରୋଲ ସେମିତି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ କ୍ରିମ ରୋଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବାର ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। टेस्ट पूरा जबरदस्त है क्रीम रोल रो तो केमती लगला पूरा बढ़िया लागुची। तो मार्केट रो जे क्रीम रोल किंतु मिले सेथरे माने व्हाइट क्रीम थाए तो आमे एटा माने चॉकलेट क्रीम बनेलु तो सेथे माने ब्लैक कलर क्रीम हेची आ देखा जाउची पूरा मस्त ठीक अछि। तो था आजकार वीडियो एतिक थला अपन माने लाइक करंतु चैनल को जति न आस्तु तन सब्सक्राइब करंतु। रोज भाई रोज भाई